할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 순례자의 여정 속에 있습니다. Vous êtes sur l'itinéraire du pèlerin. 하나님은 성도들을 향해서 절대 계획을 가지고 있습니다. Dieu, en fait, il possède un projet absolu pour les fidèles. 그래서 이걸 붙잡는 게 굉장히 중요합니다. C'est pour ça qu'il est important de saisir ce projet-là. 성경을 자세히 보면은 하나님께서 굉장히 강조하는 게 있어요. Dans la Bible, en fait, il y a certains points sur lesquels Dieu insiste beaucoup. 그걸 붙잡는 게 신앙생활입니다. Et saisir ces points-là, c'est ça la vie chrétienne. 그러니까 되게 반복하면서 강조하는 부분도 있고요. Parfois, il insiste beaucoup, en fait, avec intensité. 또 어떤 경우에는 몇 번 안 나오는데도 굉장히 중요한 게 있습니다. Ou bien, s'il y a des versets qui n'apparaissent pas beaucoup, mais qui sont très importants. 그래서 그걸 잘 찾아내는 게 신앙생활에 승리하는 비밀입니다. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est le mystère d'avoir la victoire dans la vie chrétienne, c'est de bien retrouver l'alliance de Dieu. 지금 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시켰거든요. Aujourd'hui, nous voyons Israël qui est sorti de l'Égypte, 그래갖고 광야길을 지금 가고 있는 겁니다. qui est en train de marcher sur le chemin du désert. 그래서 광야길을 가는 이스라엘 백성들이 절대 잊어버리지 말아야 될 것을 하나님이 말씀하셨어요. Et Dieu parle des choses que les enfants de Dieu qui marchent dans le désert ne doivent jamais oublier. 우리도 지금 광야길을 가고 있는 겁니다. Nous sommes aussi en train de marcher sur le chemin du désert. 광야길에는 당연히 어려움이 있고 고통이 있고 문제가 있습니다. Dans le désert, bien sûr qu'il y a des problèmes, des circonstances, des difficultés, 그게 당연한 겁니다. ce qui est évident. 근데 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야길로 인도하는 것처럼 우리 인생길도 광야길로 지금 인도하고 계시는 거예요. Mais de la même manière que Dieu conduit le peuple Israël dans le désert, il nous conduit aussi dans notre vie. 근데 그 광야길에서 승리하는 비밀을 말씀을 통해서 우리에게 주고 계시는 겁니다. Et Dieu explique le mystère de triompher dans ce chemin du désert par la parole. 그래서 하나님께서 절대로 잊지 말라고 얘기하는 거예요. C'est pour ça que Dieu dit de ne jamais oublier. 애굽의 종되었던 것을 잊어버리지 마라. Il leur dit, n'oubliez pas que vous aviez été esclaves en Égypte. 그리고 거기에서 보좌의 능력으로 우리를 구원하신 그 구원의 능력을 잊어버리지 마라. Et n'oubliez pas cette puissance du trône qui nous a sauvés de cette Égypte. 그 하나님이 지금 우리와 함께 하신다는 겁니다. Et que ce même Dieu est avec nous. 할렐루야. 근데 우리는요 사단 체질이 딱 돼 있어 갖고 자꾸 문제 속에 빠져요. Mais le problème, c'est que nous avons continuellement cette nature de Satan et nous tombons dans le problème. 그래 이제 우리가 신앙생활 하는 걸 가만히 쳐다보면은 어떤 사람은 문제 중심으로 살고 있어. Quand on regarde des personnes en train de mener leur vie chrétienne, certains sont en train de vivre centrés au problème. 그래 문제 오면은 하나님께 기도하는 거예요. Autrement dit, quand un problème arrive, cette personne commence à prier. 그때는 막 집중적으로 기도하는 거예요. À ce moment-là, ils vont être dans la prière intensive. 왜? 문제가 와 있으니까. Pourquoi? Parce que le problème est là. 그것도 얼마나 감사한 일입니까? Ce qui est déjà reconnaissant pour cette personne. 그래서 하나님께 기도해서 응답받잖아요. Au moins, il peut prier, il peut recevoir la réponse de Dieu. 근데 문제는 그게 아니에요. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. 그 문제만 또 해결되면은 또 돌아가 버려. C'est que dès que ce problème est résolu, ils vont retourner comme avant. 그러니까 하나님께 집중하라고 자꾸 문제를 가져다 줘. C'est pour ça que Dieu apporte constamment des problèmes pour que cette personne reste concentrée. 그래서 인생을 가만히 돌아보면은 문제 중심으로 살고 있어요. Et donc, quand on regarde la vie de cette personne, en fait, le centre de cette vie, c'est les problèmes. 이스라엘 백성들이 딱 그렇다 이 말이에요. Et c'était exactement le cas d'Israël. 근데요, 그 중에 몇 명이 다르게 사는 거예요. Mais certaines personnes au sein de ce peuple vivaient autrement. 하나님은 우리를 이 축복 속에 부른 줄 믿습니다. Et nous croyons que Dieu nous a appelés dans cette manière de vivre qui est autre que celui du monde. 언약 잡은 몇 사람이 말씀 중심으로 딱 사는 거예요. Quelques personnes qui ont saisi l'alliance de Dieu ont commencé à vivre centrés à la parole de Dieu. 언약을 자꾸 따라가는 거예요. Ils ont continué de suivre la parole de Dieu. 말씀을 통해서 하나님의 절대 계획을 딱 붙잡는 겁니다. À travers la parole, il a réussi à saisir le projet de Dieu. 그러니까 하나님이 주신 말씀으로 자기의 과거, 현재, 미래를 새롭게 딱 편집하는 겁니다. Et donc, à travers la parole que Dieu lui a donnée, il va éditer, paramétrer sa vie à nouveau. 아, 말씀 따라가는 인생이 되니까 문제 오면은 바로 응답이 되는 거예요. Et puisque cette personne commence à vivre une vie qui suit la parole de Dieu, dès qu'un problème arrive,
ce problème se transforme en réponse de Dieu. 할렐루야. 지금 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 데리고 나와서 이 시간을 딱 가지게 Et 만들어요. Dieu, aujourd'hui, est en train de conduire le peuple Israël qui est sorti d'Égypte, et Dieu leur permet ce temps-là, en fait. 그게 바로 보좌와의 시간입니다. C'est le moment d'établir le trône des cieux en nous. 그때에 잘못 각인 뿌리 체질되어 있는 것을 싹 바꾸는 시간표. Et c'est à ce moment-là que nous allons changer les mauvaises empreintes, racines et natures qui nous sont mauvaises. 그래서 말씀 중심으로 사는 인생이 되도록 딱 만드는 거예요. Et donc Dieu fait en sorte que notre vie soit centrée à la parole de Dieu. 그 말씀 따라가면은 말씀대로 성취가 되거든요. Si nous suivons la parole, c'est la parole qui va s'accomplir. 그게 바로 70인 제자의 삶입니다. C'était la vie des 70 disciples. 할렐루야. 하나님께서 우리를 이 축복 가운데 부르신 줄 믿으시기 Et 바랍니다. croyez que Dieu nous a appelés dans cette bénédiction. 그러니까 여러분들도 세상에서 살다 보니까 문제도 많고 고민도 많고 또 여러 가지 어려움도 많잖아요. Vous aussi, vous vivez dans ce monde et vous pouvez constamment rencontrer des difficultés, des problèmes, des conflits, des soucis. 그걸 가지고 하나님의 말씀 속으로 들어가시기 바랍니다. Mais avec cela, vous allez entrer dans la parole de Dieu. 하나님께 집중하라는 겁니다. Autrement dit, concentrez-vous à la parole de Dieu. 그래갖고 하나님의 언약으로 새롭게 그것을 편집하라는 겁니다. Et regardez ce problème avec un nouvel œil, avec l'alliance de Dieu. 그걸 최고로 누리는 시간이 바로 예배 시간입니다. Et le temps de réjouissance de cette bénédiction, c'est le temps du culte. 그래서 우리가 하나님께 집중할 때 하나님 나라의 일이 이루어진다는 C'est 거예요. pour ça que lorsque nous nous concentrons sur Dieu, l'œuvre du royaume de Dieu va s'accomplir. 할렐루야. 지금 이 시간에 하나님 나라가 임한다니까요. À ce moment même, le royaume de Dieu va s'accomplir. 그러니까 하나님의 은혜를 딱 받으니까 내 자신이 플랫폼이 딱 되는 거예요. Et puisque moi je reçois la grâce de Dieu, je deviens plateforme pour les autres. 쉽게 말하면 하나님의 것으로 기초가 싹 다 바뀌어 버리는 거예요. Autrement dit, la base en moi va être transformée par les choses de Dieu. 하나님이 함께하는 축복이 회복되는 거예요. Les bénédictions d'être avec Dieu vont être restaurées. 그렇게 사람이 모일 수밖에 없는 거죠. C'est pour ça que les gens vont se réunir. 그래서 하나님께서는요 거기다가 파수망대를 딱 세우라는 Et 거예요. donc Dieu nous demande maintenant de construire cette tour de garde 그래갖고 빛을 비추라는 겁니다. et de éclairer les gens par la lumière. 할렐루야. 내 자신이 먼저 파수망대가 딱 Je 돼요. dois donc être cette tour de garde. 그러면 나를 통해서 237 나라의 빛이 딱 비추어지는 거예요. Alors, à travers moi, les 237 nations seront éclairées. 그래가지고 있잖아요. 드디어 영적인 것이 소통되는 안테나를 딱 만드시는 겁니다. Et puis créer cette antenne spirituelle pour avoir la communication spirituelle. 거기에 성삼위 하나님의 역사가 일어나는 겁니다. Et c'est là que l'œuvre de Dieu de la Trinité va arriver. 보호자의 축복이 딱 갖추어지는 거예요. La bénédiction du trône va s'établir. 시대 살리는 응답을 딱 하나님이 준비하신 것이죠. Dieu prépare la réponse de sauver ce siècle. 할렐루야. 여러분들 예배를 통해서 이 축복을 회복하시기 바랍니다. Donc à travers le culte, je vous bénis de restaurer cette bénédiction. 그래서 광야길 가면서 가장 많이 강조된 게 예배입니다. C'est pour ça que sur le chemin du désert, la chose la plus insistée, c'était le culte. 계속 피제사를 드리라는 겁니다. Dieu leur demande constamment de faire des sacrifices de sang. 성막 중심으로 살라는 겁니다. Dieu leur demande de faire le tabernacle pour vivre en fonction de cela. 그래야 광야길에 승리할 수 있다라는 Et 겁니다. c'est comme ça qu'ils allaient pouvoir triompher sur les terrains du désert. 그래서 예배는요 보호자의 축복이 임하는 시간입니다. Et donc le culte, c'est le moment où la bénédiction du trône arrive. 그때의 흑암이 확 무너지는 거예요. Et à ce moment-là, les ténèbres sont complètement combattues. 그게 바로 하나님 나라의 일입니다. C'est l'œuvre du royaume de Dieu. 할렐루야. 우리는 여기에서 예배 드리는데 우리와 관계된 현장에 하나님이 천사를 파송하는 거예요. Alors que nous faisons le culte ici en ce moment, Dieu mobilise les anges dans les terrains où il y a mes connexions. 신기하죠? 하나님의 말씀을 듣는데 내 문제에 대한 답이 딱 주어지는 겁니다. N'est-ce pas extraordinaire? Nous écoutons la parole de Dieu, j'ai la réponse à mes problèmes. 갈등이 오는 것처럼 보이는데 하나님은 나를 237 나라 살릴 수 있도록 참다 갱신시키는 겁니다. Alors qu'on a l'impression qu'un conflit arrive, mais Dieu est en train de constamment me renouveler pour sauver les 237 한 nations. 번씩 위기도 오거든요. Parfois les crises arrivent, 근데 그게 바로 중요한 전환점이 딱 되는 mais 겁니다. cette crise devient un point tournant de notre vie. 할렐루야. 이 언약 붙잡고 24 기도 속으로 탁 들어가는 겁니다. Avec cette alliance entrée dans la prière de 24 heures, 여러분들 그래 되면은 25 하나님 능력이 임하게 되고 이게 영원과 관계되는 겁니다. alors la puissance de Dieu arrive à la 25e heure et ça sera lié aux réponses éternelles. 그래서 광야길 가면서 문제에 빠지지 말고요. Donc sur le chemin du désert, ne tombez pas dans les problèmes, 인생 전체를 내다보시기 바랍니다.
mais regardez toute la durée de votre vie. 하나님이 주시는 계획, 언약을 붙잡고 전체를 내다보시기 바랍니다. Avec l'alliance, le projet de Dieu, regardez toute la durée de votre vie. 그러려고 하니까 하나님의 절대 계획을 딱 붙잡아야 되는 Et 거예요. pour cela, il faut saisir le projet absolu de Dieu. 할렐루야. 여러분, 저와 여러분들을 향한 하나님의 절대 계획이 있습니다. Il y a un projet absolu pour vous et moi. 이스라엘 민족을 향한 하나님의 절대 계획이 있습니다. Il y a un projet absolu de Dieu pour le peuple Israël. 그게 바로 이스라엘 민족을 제사장 나라로 만들겠다는 거예요. C'est de faire du peuple Israël un royaume de sacrificateurs. 하나님께서 우리를 제사장 나라로 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu nous a appelés comme royaume de 우리가 sacrificateurs. 살아나는 정도가 아니라 우리를 통해서 또 다른 나라, 또 다른 지역, 민족 다 살리기를 원하시는 거예요. Non seulement que nous allons être restaurés, mais il veut restaurer d'autres régions, d'autres nations qui sont autour de nous. 그것 때문에 우리 파리 반석교회를 세운 줄 믿으시기 바랍니다. Et croyez que Dieu nous a appelés, nous a bâti cette église du rocher de Paris. 그것 때문에 우리 중직자들을 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Et c'est pour cela que Dieu a appelé les responsables d'église. 그래서 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez fortement l'alliance de Dieu. 하나님은 복음 없어지는 시대에 시대마다 복음 가진 남은 자를 딱 남겨두셨어요. À chaque époque que l'évangile commence à disparaître, Dieu a laissé des personnes rester. 하나님께서 이스라엘 민족을 애굽으로 딱 보냈거든요. C'est Dieu qui a placé le peuple Israël en Égypte 그래갖고 복음으로 완전 결론 내리도록 만든 거예요. pour que ces personnes-là arrivent complètement à la conclusion de l'évangile. 그 복음 깨달은 자가 남은 자거든요. Parce que la personne qui a compris l'évangile, c'est la personne restée. 예수만이 그리스도이심을 이 언약을 붙잡은 자가 남은 자거든요. La personne restée, c'est celui qui a saisi l'alliance de Jésus qui est le Christ. 그래야 흑암이 무너지는 겁니다. C'est comme ça que les ténèbres allaient être chassées. 거기에 하나님 나라가 임하는 겁니다. Et le royaume de Dieu survient sur ce terrain. 그래서 이스라엘 민족 전체가 피 바르도록 만든 거예요. C'est comme ça que Dieu a demandé à tout le peuple Israël de mettre le sang sur les portes. 정확하게 얘기하면요. Plus précisément. 그 피 바르는 언약 그거 하나 설명하려고 이스라엘 민족을 애굽으로 보낸 거예요. Finalement, tout le peuple Israël était envoyé en Égypte pour seulement expliquer cette alliance du sang. 그래서 피 바를 수밖에 없는 상황을 연출하신 겁니다. Et donc, il a mis en scène les choses pour qu'il soit obligé de mettre le sang. 다른 거 어떤 거로도 바로가 꺾이지 않습니다. Avec rien du tout, en fait, Pharaon n'allait changer d'avis. 흑암이 무너지지 않습니다. Avec rien d'autre, les ténèbres n'allaient être chassées. 저와 여러분들 반드시 명심해야 됩니다. Mais souvenez-vous absolument de cela. 우리를 공격하고 유럽을 묶고 있는 사단은 반드시 오직 복음으로만 무너지는 거예요. Les ténèbres qui continuent d'attaquer, nous lier, sont chassées seulement par Jésus-Christ. 그게 바로 남은 자입니다. C'est ça la personne restée. 하나님께서 우리를 이 남은 자로 부르신 줄 믿으시기 바랍니다. Et croyez que Dieu nous a appelés comme les personnes 그러면 restées. 남은 자가 가는 길이 있거든요. Alors il y a un chemin de ces personnes restées. 그게 바로 광야길 순례자의 길입니다. C'est le chemin du désert, c'est le chemin du pèlerin. 하나님께서 광야길을 가게 하면서 결국은 가나안 땅으로 인도하시거든요. Finalement, Dieu les conduit dans le désert, mais finalement, ils vont arriver à Canaan. 광야길 가면서 기도의 비밀을 회복하도록 하시는 거예요. Sur le chemin du désert, Dieu leur fait restaurer le mystère de la prière. 하나님께 집중하도록 하시는 Dieu 거예요. leur fait se concentrer sur Dieu. 사단에게 영향받았던 것들을 다 뜯어내도록 만드는 Dieu 거예요. fait en sorte que toutes ces influences de Satan soient enlevées, 그래서 하나님의 것으로 가득 채워지도록. afin que nous soyons remplis de choses de Dieu. 그게 바로 순례자의 길입니다. C'est ça le chemin du pèlerin. 그래서 있잖아요. 이 보좌의 축복을 내 것으로 딱 만드는 시간이 바로 광야길입니다. Et donc le chemin du désert, c'est le moment où on va s'approprier de cette bénédiction du trône en nous. 결국 하나님의 절대 언약 붙잡고 24 할 수 있도록 모든 것을 싹 다 바꾸는 시간표. C'est le moment de changer toutes choses qui nous entourent pour que nous soyons 24 heures sur 24 sur l'alliance de Dieu. 그래가지고 어떻게 하기를 원하는지 아세요? Pour faire quoi au final? 결국은 정복자로 세우시는 겁니다. Pour qu'il soit finalement conquérant. 할렐루야. 하나님께서 가나안 정복을 통해 갖고요 세계 복음화의 언약을 다 성취하십니다. À travers la conquête de Canaan, Dieu accomplit l'évangélisation mondiale. 이 사단은요 절대 이 복음 아니면은 절대로 이길 수가 없습니다. Et ce Satan-là, on ne peut jamais le battre si ce n'est pas par l'évangile. 그래서 오직 복음으로 완전 각인 뿌리 체질을 싹 바꾸는 겁니다. Et donc il faut changer tous nos empreintes racines et nature par l'évangile, 그래가지고 가나안 현장을 완전 정복하게 만드는 겁니다. afin de sauver les terrains de Canaan complètement. 이게 하나님의 절대 계획입니다. C'est ça le projet absolu de Dieu. 이 이스라엘 백성들의 순례자의 여정을 통해 갖고 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 있다 이 말이에요. Et donc il y a un message qui nous est adressé à travers
cet itinéraire que prennent le peuple Israël. 하나님이 저와 여러분들을 남은 자로 부르셨다는 겁니다. Le fait que Dieu nous a appelés comme personnes restées. 지금 순례자의 길로 인도하고 계신다는 겁니다. Et il nous conduit vers ce chemin du pèlerin. 결국은 정복자로 세우실 것이라. Et finalement, nous serons conquérants un jour dans l'accomplissement de sa 그래서 parole. 예수님의 마지막 메시지는요, 모든 민족 땅끝까지 가서 복음 전하라는 C'est 거예요. pour ça que le dernier message de Jésus-Christ, c'est d'aller partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, faire les disciples dans ces pays. 자, 이 언약 붙잡고 두 번째입니다. Avec cette alliance, donc deuxièmement, 이제 우리가 가는 길을 순례자의 여정이 되는 겁니다. donc notre chemin devient l'itinéraire du pèlerin. 그러니까 광야길을 가는 이스라엘 백성들에게 많은 분쟁과 어려움과 갈등이 올 수밖에 없는 거예요. Donc pour le peuple d'Israël qui marche dans le désert, il doit y avoir des disputes, des conflits. C'est évident en fait. 그게 창세기 3장 문제거든. Et c'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 어떤 면에서 봤을 때 육신적인 문제보다도요, 사람 간의 갈등이 가장 힘듭니다. Et en quelque sorte, plus que les problèmes physiques, les conflits entre personnes est plus compliqué. 이스라엘 백성들 간에 갈등, 분쟁, 소송 이런 일들이 많이 일어나는 거예요. Il y a eu beaucoup de conflits, procès, disputes entre peuple Israël. 잘못하면요, 가나안을 정복하기도 전에 갈등 때문에, 내분 때문에 완전히 이스라엘 백성들이 무너질 위기가 오는 거예요. Et à tel point que ces conflits allaient empêcher d'aller jusqu'à Canaan et tout le peuple allait rencontrer des problèmes. 그래서 사단한테 속지 않고 그런 갈등과 분쟁과 소송을 이길 수 있는 하나님의 말씀을 딱 주시는 겁니다. Et donc Dieu nous donne la parole pour pouvoir surmonter ces disputes, ces problèmes en n'étant pas trompé par Satan. 그 하나님께서 이 법을 주실 때에 첫 번째가 있어요. Donc il y a une première chose que Dieu fait lorsqu'il donne des lois, 그게 바로 공정과 공의입니다. c'est d'abord rappeler la justice et l'équité. 하나님이 공의하신 분이기 때문에 하나님의 자녀들을 공정하게 하라는 겁니다. Dieu est un Dieu juste, est un Dieu équitable, donc il va mettre la justice dans le peuple Israël. 그래서 소송 같은 거 할 때 거짓 증거하지 말라고 말씀하고 있는 겁니다. C'est pour ça que la parole nous dit de ne pas faire de faux témoignages dans des procès qui sont organisés, 그래가지고 다른 사람한테 손해 입히지 말라는 겁니다. afin qu'il n'y ait pas de choses, d'actes qui va nuire aux autres. 그리고 다수의 의견이라고 해갖고 그 틀린 의견을 쫓아가지 말라는 겁니다. Et puis de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. 그러면서 다수만을 말하는 게 아니고 가진 자의 사람 얘기만 하는 게 아니고 없는 사람 가난한 자라고 해서 편벽되게 두둔하지 말라는 겁니다. Et puis de ne pas favoriser une personne parce qu'il est pauvre dans un procès. 그래서 정의를 굳게 하지 말라는 겁니다. Et de ne pas violer la justice. 특히 뇌물 같은 거 받지 말라는 겁니다. Ne pas recevoir des présents, des pots de vin. 뇌물 받는 이유가 뭡니까? Quelle est la raison de recevoir des pots de vin? 그걸 이익을 취하면서 결국은 틀리게 판단하고 또 증거하고 하는 거 아닙니까? Son objectif, c'est de prendre de mauvais jugements à cause de ces montants, ces présents. 그래서 지금 우리나라에 가장 문제가 되는 거 이 부분 아닙니까? Finalement, c'est le problème qui se pose le plus en Corée. 이 정치인들이 공정하지가 않은 거예요. Les politiques ne sont pas justes. 나라의 지도자들이 공정하지가 않은 거예요. Les dirigeants du pays ne sont pas justes. 그것 때문에 막 나라가 얼마나 시끄러워졌어요. Et à cause de cela, il y a eu énormément de problèmes. 성경이 그 얘기를 하고 있는 거예요. Et la Bible nous parle de cela. 그래서 하나님의 형상, 우리 하나님의 그 쉽게 말하면 하나님의 성품을 닮아가지고요, 하나님 뜻대로 바르게 하라는 거예요. Et donc, il faut imiter les caractères de Dieu pour être juste, pour faire les choses en bonne forme. 그러면서 두 번째 얘기하는 게 있습니다. Et en même temps, deuxième chose qui est évoquée, 그러면서 긍휼과 사랑을 얘기합니다. en même temps, Dieu parle de la miséricorde et de l'amour. 비록 송사 중에 있는 원수라도 혹시 어려움에 처하면 도와주라는 겁니다. Il a dit, même si c'est quelqu'un contre qui il est en procès, qu'il vienne en aide s'il est en difficulté. 여러분들 우리 이게 제일 어려운 부분 아닙니까? Et finalement, c'est la chose la plus difficile pour nous. 우리가 원수가 되면요, 일단 감정으로 틀어져 버려요. Parce que quand on est ennemi
par émotion, on est contre cette personne. 우리나라 사람들 성품이 그런 성품이 있습니다. Parmi les Coréens, il y a cette émotion-là. 그래 나하고 원수다 그러면 아무리 바른 말을 해도 틀린 말이라. Si c'est quelqu'un qui est ennemi à moi, même s'il dit des choses justes, en fait, on va dire qu'il dit des choses vraies. 이거는요 굉장히 잘못된 겁니다. Et ce qui est quelque chose de 그래갖고 여당하고 맨날 싸우는 게 그거 아닙니까? complètement mauvais, et à chaque fois, les deux partis politiques sont toujours en train 상대편 de se 당이 battre. 맞는 말을 하는데도 무조건 틀렸다는 거예요. C'est dire que alors que l'autre parti politique est en train de dire des choses vraies, ils vont dire que c'est faux parce qu'ils sont 우리가 ennemis. 하는 일은 무조건 맞다는 거예요. Et ce qu'ils disent, c'est que à chaque fois, quand ils font quelque chose, c'est absolument correct. 그런데 이게요 얼마나 사단한테 쏟고 있는 건지 모릅니다. Et c'est quelque chose qui ramène énormément d'échecs finalement à cause de Satan. 그게 서로를 망하게 하는 길이거든요. C'est le chemin finalement de destruction du pays. 그래서 우리는 거기서 빨리 빠져나와야 됩니다. Et donc il faut sortir rapidement de ces problèmes. 모든 송사나 증거하는 일에 바르게 하되 여러분들 원수라 하더라도 어려움에 처해 있으면 반드시 도와주라는 거예요. Il faut faire de manière juste dans tous les procès, dans tous les témoignages, mais même si c'est un ennemi, il faut venir en aide s'il est en difficulté. 또 가난한 자라고 무시하지 말라는 겁니다. Et puis ne pas négliger parce qu'il est pauvre. 있는 자의 여러분들 지금 막 정의를 부르짖으면서 무조건 약자의 편에 서는 거 이것도 틀린 거라는 거죠. Et aussi, même en appelant la justice, si on se met tout le temps du côté des pauvres, ça aussi c'est faux. 여러분들 하나님은요 바른 공의와 함께 우리에게 사랑을 말씀하고 있는. Dieu nous parle à la fois de la justice et de l'amour. 그러면서 특히 애굽에서 나그네 되었음을 잊지 말고 이방 나그네를 압제하지 말라고 합니다. Et puis il a dit de ne pas oublier le fait qu'ils ont été étrangers en Égypte et donc ne pas opprimer l'étranger. 여러분들 하나님의 음성을 듣게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis d'écouter la parole de Dieu. 여러분들 사회생활을 하든 직장생활을 하든 뭐 어떤 현장에서도요 이 말씀을 딱 붙잡으시고 Que ça soit dans votre vie sociale, dans votre vie de travail, saisissez cette parole. 그래갖고 세상 풍조를 따라가지 말고요 하나님의 말씀을 딱 근거로 삼으시고. Donc ne suivez pas les traditions de ce monde, mais basez-vous sur la parole de Dieu. 근데요 이렇게 살려고 하면은요 세상에서는 힘들어요. Mais quand on veut vivre de cette manière dans le monde, c'est compliqué. 다수를 따라가는 게 오히려 편합니다. Parce que c'est plus aisé de suivre la multitude. 세상에서 말하고 있는 그걸 쫓아가는 게 우리가 세상 살아가는 데는 훨씬 편합니다. Parce que c'est plus facile de suivre la majorité du monde, l'opinion qui prime sur le monde. 근데 하나님의 자녀는요 반드시 이 언약 붙잡아야 됩니다. Mais l'enfant de Dieu doit absolument saisir cette alliance. 그래서 우리는 언약 붙잡고 순례자의 여정 속에 있다는 사실을 반드시 기억해야 됩니다. Donc il faut toujours se souvenir du fait que dans l'alliance de Dieu, nous sommes sur le chemin du pèlerin. 자, 그러려고 하면은 세 번째입니다. Alors pour cela, troisièmement, 우리에게 진짜 힘이 있어야 됩니다. nous devons avoir le vrai pouvoir. 할렐루야. 그래서 하나님이 주시는 힘을 얻어야 됩니다. Donc il faut recevoir le pouvoir donné par Dieu. 그래서 우리에게 보좌의 축복이 필요한 겁니다. Et donc nous avons besoin de la puissance du trône. 영적인 힘이 있어야 이 사람들을 살릴 수가 Il 있는 nous 거예요. faut cette force spirituelle pour sauver ces personnes. 영적인 힘이 있어야 거짓 앞에서 하나님의 언약을 딱 붙잡을 수가 Il 있는 nous 거예요. faut la force spirituelle pour saisir l'alliance de Dieu devant des mensonges. 그래서 이해, 수용, 초월하는 전도 제자의 삶을 다 걸어가야 되는 C'est 거예요. pour ça qu'il faut marcher sur ce chemin de disciple d'évangélisation qui va comprendre, accepter et transcender les choses. 그래서 구원받은 사실을 절대 잊어버리지 말라고 하는 C'est 거예요. pour ça que premièrement, il ne faut jamais oublier le fait d'être sauvé. 그 사단의 모든 흑암을 하나님께서 완전히 꺾었다. 여러분들 그거 잊어버리지 말라는 Il ne 거예요. faut pas oublier que Dieu, en nous sauvant, il a brisé complètement les stratégies de Satan. 세상에서는 강대국이 성공하는 것처럼 보이지만 아니라는 겁니다. Dans le monde, on a l'impression que le pays puissant réussit, mais ce n'est pas le cas. 힘있고 권력 있는 자가 성공하는 것처럼 보이지만 아니라는 겁니다. Dans le monde, on a l'impression que les puissants sont en train de contrôler le monde, mais ce n'est pas le cas. 그래서 하나님의 언약을 다 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez l'alliance de Dieu. 그리고 하나님이 주시는 힘을 딱 얻어야 돼요. Il faut recevoir la force donnée par 진짜 Dieu. 보좌의 능력이 있어야 돼요. Il faut vraiment posséder la puissance du trône. 그래야 세상에서 승리할 수가 있는 C'est 겁니다. comme ça qu'on va pouvoir surmonter le monde. 자, 그러려고 하면은 전도제자의 삶 속에서 일어난 분쟁이나 문제 속에서 먼저 보아야 될 게 있습니다. Donc, il y a premièrement les choses à voir dans la vie du disciple d'évangélisation. 눈에 안 보이는 부분을 성경은 말하고 있거든. Parce que la Bible nous parle constamment des choses invisibles. 이게 바로 사단의 전략입니다. Et c'est ça
la stratégie de 이 Satan. 사단이 세상을 완전히 붙잡고 속이고 있는 거죠. Satan est en train de contrôler le monde et en train de tromper les gens. 이 부분을 보는 눈이 딱 열려져야 돼. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir à chaque fois dans des difficultés. 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분들 하나님의 말씀 딱 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de bien saisir l'alliance de Dieu. 그래서 영적인 눈이 딱 열려져야 돼요. Donc il faut ouvrir nos yeux spirituels. 창세기 3장 문제가 보는 눈이 딱 열려져야 돼요. Il faut ouvrir nos yeux spirituels pour voir le problème de Genèse 창세기 chapitre 3. 6장에 네피림을 보는 눈들이 딱 열려져야 Il faut 됩니다. ouvrir nos yeux pour voir l'époque de Néphilim. Il 바벨탑을 통해서 역사하는 사단을 보는 눈들이 열려져야 faut 돼요. voir Satan qui est en train d'agir à travers la tour de Babel. 문화를 통해서 역사하고 있는 사단의 역사가 진짜 보여져야 Il 된다. faut arriver à voir l'œuvre de Satan qui agit à travers la culture de ce monde. 여러분들 이 눈이 열려져야 진짜 왜 복음이 아니면 안 되는지 딱 복음 붙잡게 되는 겁니다. Il faut ouvrir ces yeux-là pour voir finalement la nécessité de l'évangile, pourquoi l'évangile est nécessaire sur les terrains. 이 눈이 열려져야 불신자 보는 눈이 정확하게 열립니다. Il faut ouvrir ses yeux pour voir les problèmes de Satan, pour arriver à discerner les choses du non-croyant. 그래 영적으로 흑암을 꺾을 수 있는 겁니다. C'est comme ça que nous allons d'abord chasser les ténèbres spirituellement. 그래서 우리에게 진짜 복음 필요한 일을 알고요 보좌의 힘을 누리게 되면은 그 사람들 그런 문제 속에 있는 사람들을 수용할 수 있는 힘이 딱 생기는 거예요. Et si nous arrivons à discerner les problèmes et si nous avons la force du trône des cieux, alors nous avons maintenant la puissance de surmonter, d'accepter ces personnes. 그래서 문제에 빠지는 게 아니고 문제 배경 속에 역사하는 하나님의 숨은 계획을 딱 보게 되는 거예요. Et donc à ce moment-là, nous n'allons pas tomber dans le problème, mais saisir le projet caché de Dieu derrière le problème. 그래야 수용이 됩니다. C'est comme ça qu'on va accepter les choses. 근데 수용하는 것만 가지고는 절대로 승리할 수 없거든. Mais le fait seulement d'accepter ne permet pas la victoire. 사람을 살릴 수가 없습니다. Nous ne pouvons pas sauver cette personne. 그래서 하나님께서 우리에게 약속하신 게 초월의 힘입니다. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette puissance de transcender les choses. 보호자의 축복을 약속하신 Il 겁니다. nous a promis la bénédiction du trône. 시공간 초월의 능력을 약속하신 Il 겁니다. nous a promis la puissance de transcender le temps et l'espace. 모든 흑암을 무너뜨리는 237 빛의 축복을 약속하신 Il nous 겁니다. a promis la bénédiction de la lumière des 237 nations qui détruit les œuvres du 그 diable. 하나님이 주시는 힘이 있어야 되는 거예요. Donc nous avons besoin de cette force-là. 하나님이 주시는 이 능력이 있어야 되는 Nous 거예요. avons besoin de cette puissance. 그래야 흔들리지 않고 하나님의 언약의 여정을 딱 가게 되는 거예요. C'est comme ça que nous n'allons pas être troublés, mais continuer dans ce chemin, dans cet itinéraire de l'Alliance. 하나님께서 지금도 우리에게 이 축복을 주시는 줄 믿으시기 Et 바랍니다. croyez que même aujourd'hui, Dieu nous permet cette bénédiction. 지금 광야길을 가면서 하나님께서 이걸 회복하도록 시간표를 주고 계시는 거예요. Et sur le chemin du désert, finalement, Dieu nous donne le temps pour restaurer cette bénédiction. 문제가 오는 것처럼 보이지만 아닙니다. On a l'impression qu'il y a un problème qui arrive, mais ce n'est pas le cas. 그게 바로 여정입니다. Ça fait partie de 그 문제를 l'itinéraire. 통해서 완전 하나님께 집중하라는 거예요. Ça fait partie de l'itinéraire pour que nous soyons concentrés sur Dieu. 하나님의 것으로 새롭게 편집하라는 거예요. Pour que nous soyons paramétrés à nouveau par les choses de Dieu. 나를 보좌화하고 교회를 보좌화하라는 거예요. Pour que le trône des cieux soit établi en nous, établi sur l'Église. 여러분들 하나님께서 이 힘을 약속하셨거든요. Et Dieu nous a promis cette 오늘도 puissance. 이 축복이 회복되고 시작되는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de restaurer cette bénédiction, cette puissance dans votre vie. 그래서 우리가 이 축복 속으로 딱 들어가면 됩니다. Donc il suffit d'entrer dans cette bénédiction aujourd'hui. 결론입니다. Conclusion. 보호자의 축복을 누리는 기도 속으로 들어가시기 Il faut 바랍니다. entrer dans la prière pour la réjouissance des bénédictions du trône. 기도가 뭔지 아십니까? Qu'est-ce que la prière? 이런 보좌와 소통하는 겁니다. C'est de communiquer avec le trône des cieux. 하나님께서 약속하신 보좌의 축복을 내 것으로 만드는 게 기도입니다. La prière, c'est de s'approprier des bénédictions que Dieu a promises dans notre vie. 보호자의 축복이 내 안에 하나님의 형상 속에 가득히 채워지는 게 이게 바로 기도입니다. La prière, c'est être rempli des bénédictions du trône des cieux en tant que l'image de Dieu. 그래서 문제 해결보다 더 중요한 게 있다 이 말입니다. Donc il y a quelque chose de plus important que résolution d'un problème. 나를 보좌화하는 것. C'est de établir le trône des cieux en nous. 광야의 시간표가 딱 그 시간표입니다. Le temps du désert, c'était finalement ce temps-là. 그래서 하나님이 강조하는 걸 가만히 보라니까요. Et donc regardez sur quoi Dieu insiste. 새 절기를 지키라. Il a dit de commémorer les 3 fêtes 성막을 만들어 놓고 계속 예배에 승리해라. et faire le tabernacle pour constamment restaurer le culte. 그리고 날마다 제사 지내라. Et puis chaque jour qu'il y ait les sacrifices de 피 sang. 언약 붙잡아라. Que c'est dire l'alliance du sang. 그게 바로 보좌화 시키는 시간표입니다. Et c'est ça,
le temps de l'établissement du trône des cieux. 여러분들 이 힘이 회복되면요 어떤 현장에서도 승리할 수 있는 Et si 겁니다. nous restaurons cette force, peu importe les terrains où nous sommes, nous allons triompher. 그게 바로 하나님 나라가 임하는 것입니다. Et c'est ça le fait que le royaume de Dieu survient. 할렐루야. 여러분들 하나님 나라 임하면은 흑암은 무너지게 돼 있습니다. Si le royaume de Dieu arrive, les ténèbres sont obligées de partir. 여러분들 진짜 한번 도전해 보시기 바랍니다. Donc essayez de vraiment lancer le défi. 특별히 문제 왔을 때요 딱 그 문제를 놓고 하나님 앞에 한번 서 보시기 바랍니다. Et surtout quand un problème arrive, mettez-vous devant Dieu avec ce problème. 그래 그 문제를 해결하려고 하지 말고 문제를 하나님 앞에 딱 내려놓고 복음 붙잡으시기 바랍니다. N'essayez pas de résoudre ce problème-là, mais laissez ce problème devant Dieu et saisissez l'évangile. 피 언약 딱 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance du sang. 그리고 나는 구원받은 하나님의 자녀라는 신분과 정체성을 딱 붙잡으시고 Et saisissez cette identité, cette autorité de l'enfant de Dieu. 그리고 남은 자라는 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Et puis saisir l'alliance de la personne restée. 그래가지고요 393 누리는 기도 속으로 깊이 들어가는 거예요. Et entrez constamment dans la prière de la réjouissance des mystères 393. 언제까지 기도하면 됩니까? À quel point il faut prier? 더 이상 문제가 안 될 정도로 À tel point 힘이 que, 생길 때까지 기도하면 됩니다. à tel point que le problème n'est plus un problème pour moi et que j'ai la force pour surmonter. 그럼 더 이상 문제가 안 되는 거예요. Alors le problème n'est plus un problème. 그 정도가 아닙니다. Et non seulement ça. 문제 속에서 하나님의 계획이 딱 보입니다. Dans le problème, on va voir le projet de Dieu. 그때까지 나를 보좌화하면 됩니다. Et jusqu'à ce moment-là, je vais établir le trône sur moi. 그러면요 문제가 더 이상 문제가 아닙니다. Alors le problème n'est plus un problème. 문제가 바로 축복이 되는 겁니다. Le problème devient une bénédiction. 할렐루야. 하나님께서 광야길 가면서 이걸 회복시키는 겁니다. Et c'est ça que Dieu a voulu restaurer sur le chemin de désert. 두 번째입니다. Deuxièmement, 이스라엘 백성들이 교회 아닙니까? le peuple Israël, c'est finalement une sorte d'église. 갈등과 시험에 빠지지 말고 교회를 보좌화하라는 겁니다. Et donc, il ne faut pas tomber dans les conflits, dans des tentations, mais établir le trône sur l'église. 교회도요 사람이 모이는 곳이다 보니까 갈등도 있고 시험도 있고 문제도 있습니다. Parce que l'église est un endroit où il y a les hommes qui se réunissent, donc il y a des difficultés, il y a des conflits entre personnes. 당연한 겁니다. C'est évident. 그래서 하나님이 임마누엘로 우리와 함께 하시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu a promis d'être avec nous par la bénédiction d'Emmanuel. 여러분들 갈등이 딱 오면은 갱신하시기 바랍니다. Si un problème, un conflit arrive, soyez renouvelés. 하나님의 말씀으로 내 자신을 딱 갱신하는 거예요. Il faut renouveler soi-même lorsqu'un conflit arrive. 문제가 보이면은 그거 가지고 시험 들지 말고 기도하시기 바랍니다. Si je vois un problème, ne soyez pas tentés à cause de ce problème, mais priez pour ce problème. 아 하나님께서 나한테 저 문제를 보게 하신 것은 기도하라는 사명을 주시는 거구나. Si Dieu me fait voir ce problème, c'est pour que je prie pour ce problème. 여러분들 이걸 꼭 한번 체험해 보시기 바랍니다. Essayez d'expérimenter ceci au moins une fois dans votre vie. 그러면요 그 기도하는 사람의 기도를 통해서 하나님이요 하나님 나라가 임하게 하는 거예요. Alors, à travers la prière de cette personne qui prie, le royaume de Dieu va se manifester sur le terrain de problème. 제가 한국에 있을 때 이걸 한번 체험해 봤어요. Moi, j'ai expérimenté une fois ça en Corée. 교회 안에 큰 문제가 왔는데요. 그거 가지고 내가 기도를 시작한 거예요. Lorsque l'église a rencontré un grand problème, j'ai commencé à prier pour ce problème. 근데요 하나님이 그 일을 얼마나 기뻐하셨는지 그것 때문에 하나님이 축복의 중요한 문들을 열어주신 거예요. Et Dieu a tellement aimé cette prière que finalement Dieu a ouvert toutes les portes importantes à partir de ce moment. 그때부터요 제 생각이 딱 바뀌었다니까요. Et à ce moment-là, mes pensées ont changé. 아 갈등이 아니구나. Je me suis dit, c'est pas un conflit, 아 문제가 ce 아니구나. n'est pas un problème qui est 아 venu, 시험이 ce 아니구나. n'est pas une tentation qui est venue, 하나님께서 축복하시는 시간표구나. mais c'est le moment où Dieu commence à bénir. 여러분들 그게 교회라니까요. C'est ça la bénédiction de l'église. 그러면은요 문제 올 때마다 감사가 먼저 나온다니까요. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'un problème arrive, on va d'abord être reconnaissant. 드디어 이 축복이 어디로 이어지냐? Et au final, cette bénédiction va engendrer quelle autre bénédiction? 저와 여러분들이 가는 현장으로 다 연결이 Ça 돼요. va engendrer maintenant des bénédictions sur nos terrains, finalement. 우리가 가는 산업의 현장으로 이어집니다. Ça va être suivi par des bénédictions 우리가 sur 살고 있는 notre 가정 travail. 현장으로 그 축복이 연결되는 거예요. Ces bénédictions vont aller également dans notre famille. 우리가 살고 있는 지역과 나라 현장에 그 축복이 전달되는 Cette 겁니다. bénédiction sera transmise maintenant dans les régions et dans les pays où nous vivons. 아니 한 사람이 언약 붙잡고 한 사람이 축복받았는데요. 그 나라와 지역이 살아나잖아요. Une personne a reçu la grâce et toute la région, toute la nation peut être sauvée, peut être bénie. 그게 하나님의 계획입니다. C'est ça
le projet de Dieu. 그래서 남은 자, 순례자, 정복자의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance de la personne restée, du pèlerin et du conquérant. 그 저와 여러분들에게 와 있는 문제와 어려움과 갈등은 전부 다 언약의 여정입니다. Tous les problèmes et circonstances qui sont dans votre vie font partie de l'itinéraire de l'alliance. 이 정확한 언약을 딱 붙잡으면 됩니다. Donc il suffit de saisir la correcte alliance. 할렐루야. 그래서 나를 보좌하시기 바랍니다. Donc établissez le trône sur vous-même. 그 시간에 하나님은 영적인 세계에서 굉장한 일들을 이루시는. Et à ce moment même, dans le monde spirituel, Dieu est en train d'accomplir des choses formidables. 저와 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 하나님의 말씀 주시고 예배할 수 있게 하시니 참으로 감사를 드립니다. Nous te remercions de nous avoir donné ce temps de culte, ce temps de prière. 보좌와의 축복을 누리는 예배가 되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de nous réjouir de la bénédiction du trône à ce moment du culte. 이 축복이 이제 교회와 현장으로 연결되도록 역사하여 주시옵소서. Et nous voulons que cette bénédiction soit maintenant liée à nos terrains, à notre église. 그래서 프랑스와 부르권 237 5천 종족 살리는 축복이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Afin de commencer à recevoir cette bénédiction de sauver la France, la francophonie, les 5000 tribus. 오늘 예배에 함께하는 모든 성도들을 축복하시고 Bénis tous les fidèles qui sont là pour participer au culte. 여러 가지 문제와 사건 속에서 환경 속에서 흩어져서 예배하는 모든 현장에 하나님 나라에 임하도록 역사하여 Et le 주옵소서. royaume de Dieu puisse survenir dans tous les endroits où ils sont en train de suivre le culte en ligne. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.